Sige. Guys, to start, new file. This file is app.js. Okay. Then after that, open terminal. So, ano mga installation ta gani? npm install npm init. Yun. Okay. Package name, version, description, keywords, author, ngalan nyo lang. License, is this okay? Yes. Then automatic, auto-generated ang aton nga package.json. Follow? Okay. Second installation, npm install. Ano yung isa gani? npm install dash save dev for your dependencies. Okay, second installation npm install dash save dev for your dependencies and development. So magwa na da si package lock.json. Follow? O, tandaan nyo, first installation, npm init. Second, npm install, dash save dev. Third, npm install NODEJS. Guys, npm install NODEJS. Then after that, mayara kita nga i-change sa my package.json. So, ang test is lansang start. Then, sa aton yung statement, we have NODEJS up. Save, control, SSS. Okay, next, Control J. Ika-apat ng installation, we have npm install express. Guys, ika-apat, npm install express. But make sure na install ng script Start to NODEJS app. Follow? Then npm install express. Okay, done? Okay. Go to app.js. Then constant what? Constant express is equal to require what? Express. Then cons app is equal to what? Express function. Sige. Ano nga server kita magamit?
app.listen. Okay. Port. Natin port. Sige, app.listen. 3,000, comma, open, close. Then we have this arrow function. May single kita dire. Sa 3,000. Wala na. Okay. Then callback or arrow function, we have console.log. Ano butang ta? Yun, running in port 3,000. Pero wala pa ta kami ginahaboy sa aton yung web. 'Di ba? We're just creating a server. So para mag-run sa aton yung web, we have app.post. Tama? App.post ang ginagamit. Then we have single. Ang unod sa single is slash. Amo naton niya index. Follow? Then we have the request and response. REQ, RES. Then the callback function. Ano yung boy tang? Res.what? Res.send. Ano yung send tang? Good evening. Good evening. Then after that, res.end. So, muna ato niya express. Guys, express pa lang na. So, si express, siya ning ka-create sa aton niya server para mag-run sa aton niya browser. So, wala na kita nag-HTTP. Kaya si HTTP, kumbaga, gin-built in na ni Express. Once na-install mo si Express, ginkaon niya na si HTTP. So, hindi na kinalan mag-create sang server. Kaya si Express pa lang, dito na ang built-in niya HTTP. I-save this one, Control J. npm start. Yun, running import 3,000. Then after that, go to your browser. Open browser. Localhost. Okay, localhost port 3,000. Cannot get. Missing. Ay, sorry. App.get gali. Yun. Guys, app.get. Everyone, app.get. Aray, localhost port 3,000. May butang mo running in local host port 3,000. Save, then Control J. Pag Control J mo, npm start. Guys, hindi kit malipat, npm start. Follow? Yes. Then after that, open browser, then reload. Or localhost port 3,000. So basic lang ang express. Double check, picturean. Pila na ka-installation? 4. Sige. Ang ikalima. Are you done with this one?
npm init, npm install --save -dev, npm init, tapos npm install --save -dev, then npm install nodemon, then npm install express. Ang next is npm install EJS. After sang EJS, we have npm install body-parser. Kaya mo na di sa ako niya, guys. Rest.send, rest.end. Area. So, dali na kita. npm install body-parser. Then, ma-store kita data sa file system. Kung duman niyo pa ang file system, ang fs, okay na? Done? Comment ko na lang na slash asterisk. Okay, so this is express. Guys, this is express. Follow? Next installation is npm npm install EJS. That is Express.js. So, siya na ato niya templating engines. Guys, ang tawag sa EJS is your templating engines. npm install EJS. Kaya mo nato niya templating engine. Okay, done? Sige. Next, are. Guys, dere. Ma-create ko folder. Click nyo na yung inyong main folder. Follow. Everyone, click your main folder. Then new file. The first one is public. Ay nga, file 1. Sorry, folder ulit. Guys, create a folder. Guys, create a new folder. Public. Follow? Then, click nyo liwat ang main folder. Another folder, views. Once nga na-install mo si EJS, create ka sang duha ka folder, public and views. Follow? Take down notes. Then after that, si views, ma-create ko sang new file, index.ejs. Sa views niya, views, index.ejs. HTML5. Okay. Sample EJS. Then H1. Close H1.
Are. Sa sulod sang views, create isang new file, index.ejs, then HTML5. Do PHP lang. Sige, note ko lang dyan ay profiling, sample. Save. So, paano ta ma-access ang aton nga index.ejs sa browser? Guys, done? HTML5, tapos title, then H1. Do PHP lang, di ba? Done? Okay. After that, save. Hindi malipat mag-save. Then go to app.js. Okay, add ko diya. Set engine to access index.ejs. So, ang aton nga engine is EJS. So, para ma-access ta aton nga file nga index.ejs, we need to set app.set. Alright guys, app.set. So, na-set na dire. So, the first one is your view engine. Separated by comma, double quote, EJS. Save. App.set, view engine, then separated by comma, EJS. Guys, ang ato niya folder views nga small. Follow? Everyone have views nga small. Hindi malipatan ng S. Kay naka-built-in eh. Pag-install tas ang EJS, ang i-call kag pangitaon niya na folder is views. Follow? Nakaset na. Control J, npm, start. Running in localhost port 3000. Reload. Nothing change. Why? May missing? Yeah, views tapos index.ejs. Okay. Missing it man. Ang render gali. Wala pa na-change. Are guys, ang gina-echo is good evening, di ba? Check nyo na yun. Guys, app.get. Ang ato niya gina-display is good evening. So, wala ta na islan. Sige. Para makita nyo, i-comment ko lang double backslash. So, kagina sa express, rest.send. Kag rest.end. Follow? Kaya nag-install na kita EJS, kag may files na kita nga butongon, we will use rest.render. Nga lang, wala na butong. So, rest.render, single. Ano aton file name? Index. Separated by comma. Pwede ko di ka note or I can add a title.
Okay, so magamit ko sa curly brace. Then, title. Then, anong title? Oh, sample, NODEJS profiling. Save. So, hindi na kita magamit sa res.send. Guys, hindi na kita magamit sa res.send kay naka-install na kita EJS. So, ang gamiton ta na is render. So, i-render mo ang file mo nga index file. Ang title, din tani butang. Ang title is guaya variable. And this is the value. Follow? Again guys, ang title is a variable, then the value is this one. Is that clear? Okay, go to your index.ejs. Sa may title, islan ko sang are. Greater than, less than, percent, equals title. So this is EJS. Amo niya format. Kung mag-display ka sang variable. Ara, gin-change sa title So the title is a variable with the value of NODEJS profiling. Ara. Kung sa PHP, question mark, di ba? Sa EJS, percent. Ang balko gani, daw ga PHP lang kita ni. Save. Balik sa app. O, double check. Hindi nag-error. Ako na yung res.send delete ko na lang para taway. Mara. O, picturean. Zoom. So that's our app.js. Sa index naman, are. Picturean. Then go to index.js, are. Are lang. Less than, greater than, percent, equals. Guys, ang equals dapat wala space gadikit na. Follow? Yes. Guys, dikit dapat ang equals. Or else ma-error. Done? Save. Control J. NPM. O, na-running pa. O, sige, reload na lang ko. Yun. Nag-display? Then, check yung title, Laryo. NODEJS profiling. Kita nyo sa babaw? Sino may error? Sino yung chop to? O, sino may error? Guys, sino may error? Wala, may kasabat. O, boys, katoy nyo na, ibigay nyo. Check nyo din sila nagsala. Basi sala pagpili nila. EJS and BodyParser. EJS na ako. Subong running yun. Done?
Okay na, okay na? Next. Okay, index.ejs. Kabalo ka mo sa CSS? Hindi mo kabalo sa CSS? What is CSS? Okay, so paano ito nabutangan? Sa public, create a folder CSS. Then, sa sulod sang CSS, create a new file. Style.css. Double check ha, double check. Sulod sa public, may folder nga CSS. Sa CSS, may style.css. Follow? Mabutan ko di H1. Color red. Save. Nag-change wala. NPM start. Okay, hindi pa na mag-change. Guys, hindi pa na mag-change. Nga Wait pa na connect. So, go to app.js. So, pun ko din sa dalom sang set engine O, i-note ko naman. I-note ko, code for using the public folder. Okay, so kay gamiton ta na ang public na folder, ang aton nya code is app.use. Kita nyo? Sa set engine, nagamit kita app.set. Sa may using a folder, we will use the app.use. So, ano yung node sa app.use? Express dot static. Open, close, parenthesis, double quote. Ano ang name sa atin yung folder? Public. Save this one. Then, sa HTML, external CSS, paano i-call? Using the what? Link what? Link rel. Sige. Pero okay na Hindi pa rin mag-run ang ato niya CSS kaya wala ta pa na-connect ang link rel. Because we are using the external CSS. Pero para ma-access ta ang ato niya CSS file, we need to use this one, the public or the express.static public. Okay, okay na Then go to your index.ejs. There is a dalom sa title. We have link rel is equal to what? Style sheet. Then href. Ano itong folder? css/style.css. Hindi mo na pag-i-call ang public. Kaya ari na din. Declare ta na. Declare ta na nga gamiton ta ang public. So kung mag-connect kita, hindi na kinahanglan niya public/css. So direct na. css/style.css. Save and reload. Control J. NPM start. Haraw gadugo. Nga nag-error. Nga nag-error, first, i-check mo anay kung app.use.
Or, base sa laang directory. Guys, base sa laang directory. Area, sa sulod sang public, this is your folder nga public. Ang unod dya is CSS lang ang folder. Then, ang unod sang CSS is style. Dapat amo na sa structure. Sa app, aring app. Are, ang index. Style, ara, H1. Done? O, EJS pa lang niya. EJS pa lang. Una, nag-express kita. Amo na yung express. Aray, express na eh. Ang app.listen kag app.get. Nag-install kita EJS, pero nag-create kita sang folder nga views kag public. Then after that, nyari na kita index.ejs. Then, we created this style para ma-designan tang aton nga index.ejs. Then using the app.use, express static public, we can now access the style.css. Diba? The basic HTML lang. Done? Okay. npm start. Harap na. Reload. Okay. So, para sa diin naman niya ang body-parser. Kay duwa niya itong activity mo, EJS and BodyParser. Gintingob ta. So, go to your index.ejs. Okay. Sa profiling, actually, maubra kita dapat di form. Sige, simple form lang. Form, action, /add profile, then method equals post, then close form. Doon sa P1 talang activity. Input, type, text, name, nm, shortcut sang name, then required, placeholder, enter name. Ma-break lang ko, di ba? Okay, close break. So, wala kita design. Then, another one. Aray, name and address na. O, add lang. Shortcut. Then, enter address. Missing is your text box nga. Input, type, submit, name, blank lang, then value.
Okay, add profile. Basic HTML. Save this one. So, kung notice nyo, wala ang ato niya submit button is wala sang name. Unlike sa PHP, kinanlang sa gitna. Okay, done? O, wala ka text box na yan. Saktuin na lang sheet, tapos na. Guys, ang name NM, name add. Follow? PHP. Basic PHP. Save. Okay, tanawon ta lang ba kung running? Para. Nataman ka dikit tao. Oh, /p na. Para may gap. Kaya kung break lang, tama ka dikit. P na P. P is for paragraph. Done. Pila na ka-installation? 5 pa lang? Sige, may kanom pa. Very good. Kaya ko na na eh. Okay na? Okay naman natin index. Ato na form. Okay na aton form. Everyone? Basic form. Control J. Kill the terminal, anay. Kill ang terminal, then open new terminal. npm install body-parser. Uy, may error ako no, not found. May double check. Dapat dako nga P wala dash no. Sige, liwat. May wrong spelling siguro. Body-parser. Ay. Gamay ang P gali guys, sorry. Guys, gamay ang P. Wrong spelling kita, wrong spelling. Alright. Guys, npm install body-parser. Body-parser. Small tanan small. Follow. Alright. Found 0 vulnerabilities. Goods. So, anong pulos ng body-parser? Converting your chunk files or chunk data to readable data. Kaya kung hindi kita magamit sa body-parser, hindi yan na pagbatunon ang gina-type mo dire. Converting chunks to readable data. Amo na kinalanta si body-parser. So, din sa ibutang dire sa dalom sang public static na folder. Static public na folder. So, i-note ko din ang body-parser. Okay. Done. Kaya nag-install kita body-parser, so dapat i-require taman sa. So, constant body-parser
Dako ang P sa ato nga variable. Camel case nga declaration is equal to require. Are, single body dash parser. Small p. Kay pag install tagi na small man ang p. Ang aton lang yung variable declaration is big. Follow? Chindihan nyo man naguro. Next. Kay gamiton to sa same man sa public na folder. So magamit kita sang use. So, buting note ko na lang diyo. Use body parser para up.use. Okay, sa up.use variable ta nga body parser. Variable ta niya dot butahan ta sang JSON. JavaScript object notation. BodyParser.json. JavaScript object notation. Same na sila sa dictionary, the key value pair. Sa Python na, key value pair na tawag. Next, up.use. BodyParser Japon, ang ato niya variable. That URL encoded. Then, open, close nga curly brace. Ay, hindi. Parenthesis kailangan ay. O, semicolon. Ara. Then, sa sulod sang parenthesis nga ni, may ara kasang curly brace. Extended, colon, false. Na, medyo madugo iya program, iya syntax. Paki-take down notes na lang. Up.use na bodyparser.json, bodyparser.url encoded. Open close parenthesis, open close curly brace, extended, colon, false. Guys, kinapasunod ko na niya. Kagina, nag-express kita. Then, nag-install kita EJS. Sa ato niya CSS, the public folder. Then, body parser. Para sa ato niya data. Done. Okay, index.ejs. Okay naman natin din nga form. Sige. Go to app. Dali naman sa dalom. Kumiyara kita app.get. Kumiyara man kita sang app.post. Anong post gani? Kung may ginakwa ka nga data, halin sa text box. Follow? So, app.post. Ang aton niya post, may pangalan tong. Ano yung pangalan? /add profile. Amo ni aton action, di ba? Amo ni aton kwaon. Kag ibutang diri. Single. Hara. Action name. Are, ang action name. Kaya pag click mo ano sa submit button, di ba mag-click na sa add profile or di submit button, din sa makadto. To same man na sa aton nga process.php bala. So pag click mo sa submit, ano yung action, din mo sa yaboy nga file. Kaso, we are using the routings or routers, wala kita yaboyan sang files. Ga-route kita. So ano yung route? /add profile. Next. Ang aton nga, duha ka parameters nga request and response. REQ, RES. Then the callback function. Okay, arrow. Are. Request and response. Same man sa PHP, ga-declare kita variable. 'Di ba?
para ma-store ang aton nga data. So, constant NM, do parehas lang ni bilang sa ginobra nga $sign, name is equal to $sign underscore post. Kita nyo na? Sa PHP na. Drea, constant NM is equal to request. Ang ring REQ dot body dot. Anong name sa ato yung text box? Text box. Guys, sorry yung text box. So, NM. Semicolon. Constant declaration of variable address. Is equal to request dot body dot add. Para mabalaan yung nga-add nga address. Guys, these are variables nga declare ta. Pwede gani nga AAA na, di ba? Kaya gin-declare ta lang na or BBB. Oh, this is address. Pero nga add butang ko dire. Kaya sa text box add. Clear? Para hindi ka mo ma-confuse. Ano na? Kung wala, hindi pwede nga wala. Ang sa submit, okay lang yan nga wala. Sa submit. Follow? Ang sa submit button, okay lang. Kay dire kita yaga base. Ari ang ginabutong ta. Unlike sa PHP, dire kita yaga base. Di ba? Amo nang ginabutong. Sa NODEJS, ari ang ginabutong ta. Ang iya action name. Follow? That's why may ari kita di isang add profile. Okay, so para mabalaan ta nga may unod ning duha ka variable ta, console.log backtick imana. Then name colon $sign curly brace variable nm and address colon $sign curly brace address. Kaya mo na itong variable name. We save this one. We will check if may data nga dala. Save. Form. Sige, form. Maring form. Basic form. Duha ka text box, isa ka submit button. So, paano butongon, are? O, i-note ko diyan na ya. This code is to get the data. Ara guys ginote ko na ako. This code is to get the data. Follow? Save. Control J. NPM start. NPM start. Fill up the form. Si James. Taga Iloilo. Add profile. Okay lang ang mag-load sa. Kaya wala pa kita sang res.send. Check nyo lang ang console. Are. Done? Okay na? Panamiyon ta. Dumduman nyo pa ang FS. What is FS? File system. O, gamiton ta na. Tanan nyo na tunan nyo, gamiton ta. So, instead of console.log, islan ko sa sang constant. Ay, sorry. Mabalik ko na yung sa babaw. Everyone. Okay, magamit ko sang fs, declare ko dara constant fs equals require single fs. Follow? O, declare nyo dara yung fs nga gamiton mo sa. Klaro kita?
Cons fs require fs. So malisin siya kita nga gamiton taang file system. Then after that, constant array create file is equal to fs what? Maubra ko file, makreate ko file. Write file sync. Open close. Anong duha ka parameters dire? The first one is your file name, data.txt. Then the value, oring value. Copy paste. O, cut ko na lang na. Hindi sa magana, dapat backtick yun. Ang console.log, delete nyo na. Kaya ginislanta. O, enter ko para hindi ko to. Guys, ang console.log, delete, ginislansang create file. fs.write file sync. Your file name is data.txt. Ang iya unod, array name and address. Then sa dalom, res.send. Ano yung send ta? Single. Magamit kita sang script. Ang inobrata na sa PHP bla. Script. Close. Script. Sige. Ay, sorry. Hindi gali single. Backtick gali gamiton. Guys, backtick ang gamiton. Backtick. Guys, backtick niya. Again, ang console.log. Ari na ang console.log to. Follow. Tapos res.send script. Ano butang today? Alert. Ano yung balon? Data added. Din mo sa yaboy. Window dot location dot href slash ang muna itong index. Save this one. Aray, may semicolon. Guys, this is one line, everyone. This is one line. Follow? In-enter ko lang na. Window dot location dot href. Save this one. No, timing ito, 1 minute bilin. Control J. Abi ko kadali mga mobla. Anay na tasay ko na, hindi mga mo. Res.send notification mo na. Ang tablaw, NODEJS script. Gets nyo? Kung nadumduman nyo ang page ang ginobra last time, similar lang ni. Butangan na pa ni Bootstrap next week.
Guys, ang sungay nga takilid, backtick na. Backtick. Amo man na butang backtick. Backtick yang alang backtick. O, pakita ko ang output ha. Control J, NPM, start. Okay, check output everyone. Guys, check output anay. Okay? Okay guys, so ma-fill up ko. Guys, everyone, take a look. Output anay para mag-similar kita. Add profile. Data added successfully. Then go to terminal, go to VS Code. May data.txt ka na dire. Para sila. Tapos ka tapos ano, data mo. Why mo guro kin required? Required na. Wala required, text box mo. Ay, wala sa baba. Index na digit. Ready. Required. Here we go. Ay, post ko ng video ha. May video nila. This one is correct na. This one is correct. Dire na nag-end. One no lang.